primera vez que yo veo un francés en nuestro estado Sucre. Hace más o menos 15 años, más de 15 años. Sin ver yo una persona de otro país aquí en nuestro país, Venezuela. Bienvenue dans un nouvel épisode, on est toujours à Cumaná. Aujourd'hui j'accompagne Saoul à l'école publique pour ensuite partir au marché. Le sac que porte Saoul, c'est un sac qui est offert chaque année par le gouvernement et vous allez le retrouver dans pas mal de mes vidéos car c'est un sac que les parents utilisent beaucoup. Ciao. Que poner así y mostrar. Bon, j'ai pas pu rentrer parce que je portais un short. Ajá. PSUV. Ese es el partido del gobierno. Partido Socialista Unido de Venezuela. Algunos, solo uno, ¿no? Sí. On est au marché central de Cumaná. Ici on est juste à l'entrée du marché, c'est la partie semi-autorisée où la plupart des vendeurs, c'est des vendeurs à la sauvette. Ils viennent avec leurs petites brouettes, ils vendent leurs marchandises et basta, la journée est terminée. Donc c'est assez marrant, il y a un peu de tout, c'est ultra vivant. Moi j'adore vraiment cette ambiance avec des mélanges d'odeurs, de parfums, de fruits, de nouvelles épices, de pouvoir goûter plein de choses. L'accueil et le sourire des gens est vraiment incroyable, on se sent vraiment à la maison. Ça, c'est un vendeur de demi-bouteilles. Ici, c'est un stand de tequeño, c'est un beignet frit avec du fromage à l'intérieur, c'est vraiment super bon. On a plusieurs parties dans ce marché, ici c'est la partie des abats. Et juste en face, on va rentrer dans la partie couverte du marché central, la partie officielle. On retrouve même des fraises. Il faut savoir que le Venezuela dispose de 37 climats différents, ce qui offre une grande diversité en fruits et légumes. Il y a énormément de vendeurs de café, c'est une boisson hyper populaire au Venezuela. Il est humano, non? En direct à côté du marché et là je rencontre monsieur, comment te llamas? José, Et que primera vez aquí en Venezuela, en este mercado del estado Sucre, Cumaná. Anteriormente venían para acá alemanes, franceses, estadounidenses, de todas partes del mundo. Ahora, aquí este señor que me está grabando a mí, primera vez que yo veo un francés en nuestro estado Sucre. César. El señor César, aquí presente. Primera vez que vemos un francés en nuestro estado porque esto se acabó. Turismo no hay. No hay ningún tipo de turismo aquí en Venezuela. El turismo lo está haciendo aquí el señor César. César. Más nadie. ¿y hace cuánto tiempo? Hace más o menos 15 años, más de 15 años. Dice. Sin ver yo una persona de otro país aquí en nuestro país, Venezuela. Ok. Ok, César. Un placer, César. Saludos para Francia. On part en direction du Casco Histórico, c'est le centre historique de Cumaná, en passant par quelques places, le tout à pied. Tout le centre est super coloré, c'est vraiment agréable, tout est piétonnisé aussi, donc c'est une belle balade. Eloy Blanco es un poeta cubano. Ella me da esta y ella cuida vos. Dice que Avant de rentrer dans la bibliothèque. Biblioteca pública. J'ai l'impression d'être passé par un passage spatio-temporel, un peu de propagande en tête de gondole. ¿Cómo estás? Bien. ¿Le puedes decir su nombre y decirle que está en la biblioteca? Soy biblioteca. ¿Y tú haces cuidado de los libros? Sí. Estamos viendo. ¿Es libros muy antiguos? Sí. Diccionarios. Entonces tiene 78 años. Ah, excelente. Muchas gracias. Tarse. Hola, mi. Mira, Hola.
¿Cómo estás? Aquí la gobernación del estado. La place. Sur la place Simon Bolivar, on en profite pour aller visiter le café le plus connu de Cumaná. Et le fait d'être à l'abri, à la clim, ça fait vraiment du bien parce qu'il fait très chaud dehors. On est à peu près à 35-37 degrés. J'en ai profité pour commander un cappuccino frappé, il était vraiment excellent. Et comme les gens en face avaient commandé un perro caliente, un hot dog, on en a profité pour faire la même. Et franchement, c'était une tuerie. Et voici une posada traditionnelle à Cumaná. Petit jardin sympa. Une chambre avec la salle de bain. De vie. Estamos en la Posada San Francisco de Cumaná, casco histórico, casa antigua, buenas instalaciones, aire acondicionado, televisor por cable, agua caliente, zona wifi. On prend le bus pour aller chercher Saoul à l'école et aller le conduire au sport directement. Pendant son entraînement de foot, on en profite pour aller faire une petite visite du complexe sportif. ¿Aquí la mujer tímidas? Claro que no. Para nada. No son nada tímidas. ¿Hace cuánto tiempo que hay este estadio? Je discute avec l'entraîneur et il nous explique qu'il a entraîné plusieurs champions olympiques. Las Olimpiadas. Vamos, 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 baja los brazos, vamos, pero El entrenador es Suleiman Maya, estuvo a punto de ir a la Olimpiada pasada y ¿Tú haces un crédito? Sí, la señora para los deportistas siempre vienen y le hacen crédito. Ah, Me ¿qué dijo hay 10. dentro? De fresa. Fresa, ¿quieres una? Fresa. Fresa, una teta, un helado. Ahí, tú Se estás llama en el un teta. Ah, Eh. no puedo. estómago. Ahorita como con el estómago. Muy buena. La próxima vez. Sí, la señora. Sí. ¿Quiere decirle un saludo para que la vea? Hola, ¿cómo están? Dígale su nombre. Muy bien. Yo me llamo Lolimar Lolimar. Y hace rico helado. y los helados son muy ricos. ¿Y este helado son hechos para ti? ¿Son hechos de mano De usted. de ustedes? Ella lo hace. Yo los hago. Ok. se lo ven ¿Y a- cuánto helado Ese 7. 7 7 bolívares. soberanos. vale? 7 bolívares. ¿Y Sí. cuánto helado estás haciendo cada día? Yo hago, ahorita estoy Aquí hay haciendo dos. 60. Sí. 60 cada día. Ok. ¿Es suficiente para vivir? Bueno, diariamente saco algo de ganancia. Ok. Muchas gracias. Là, Malena a un peu le seum, elle m'explique que la personne vient à pied avec ses 60 glaces tous les jours et elle gagne énormément d'argent par rapport à elle. 6 x 7, 42 40, sí, como 420 bolívares, pero los hace en un día. 420 bolívares en un día por 7 días es bueno. Es bueno. Mucho más que yo que doy clases en la universidad. ¿Cuánto ganas? El mes gano 600 bolívares. 600. Sí, en dos partes, 300 y 300. ¿Ves? Gano menos. Si hago helados, gano más. Hay que empezar. Le bâtiment que vous voyez en face, c'est un gymnase vertical. C'est un projet de construction qui a été lancé en 2013. On en compte 50 dans tout le pays. Il y a une très forte présence politique. D'ailleurs, au cours du tournage, on s'est fait virer car on était censé avoir une autorisation pour filmer. Au rez-de-chaussée, vous avez tous les jeux pour les enfants et ensuite vous avez plusieurs étages, vous avez 5 étages, vous avez du judo, du fitness, de la lutte et tout en haut c'est un terrain de basketball. Ah si. Si.
Je peux pas vous montrer l'étage car ils sont juste en train de fermer. On continue la visite avec une petite balade dans la salle de futsal. La bandeja del país. C'est assez impressionnant, on a le drapeau vénézuélien qui est présent un peu partout. C'est terminé pour la visite du complexe sportif, on rentre tranquillement à pied. Como pasamos problemas de agua, tuvimos problemas que no llegaba el agua a las casas, incluso tuvimos un tiempo donde el agua no era tratada para que llegara a la casa. Entonces había que hervir, no se podía hervir el agua porque tenía mucho sedimento. Entonces, en particular, las tiendas que venden agua se hicieron muy populares y hay muchas tiendas que venden agua porque aquí en Venezuela, por lo menos Cumaná y algunos estados, hay problemas con el agua servida, potable, para que llegue a la casa. Por eso muchas tiendas de agua. Hola, buenos días. Somos en una tienda que se llama Aguavito. Ok. Aguavito 2022. ¿Y cómo funciona? Es una tienda que hace De agua potable. agua potable. Correcto. ¿Me puede explicar? Bueno, atrás tenemos unos tanques donde lo almacenamos para que el sedimento baje. Y luego pasa por este desbarrador. Y aquí llega agua prefiltrada. Luego... Ensuite, ça passe par 3 fils de plus en plus fins et un filtre à charbon pour enlever les odeurs. Y la lámpara UV. Ok. Y el ozono, que es donde dura el agua. Para durar el agua. Aquí hacemos para lavar los botellones. Lavamos los botellones. Y lo llenamos. Eso es todo lo que hacemos. Ok. Tiene un costo de 10 bolívares. Muchas gracias. Antón. Hasta luego, gracias. Chao. Muchas Muy gracias. amable. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Esperando a los clientes Sí. para comprar agua. Mira, On termine cette belle journée en allant boire un verre dans un endroit super sympa. Dans le prochain épisode, on va prendre le large, on part direction l'île de Margarita, une île incroyable.